cantati pana una tilat kuyakanaka hichuru patunka pusin urua kasau paksita saran karaktana ukatwa takeniro arun aymuna psma kamasa arun aymura actua platería aymara marcajaru arumantija mamarampiwa pokan anija pescatunka sohtan mara takeniro kitinakatija acá ay yuchakanakanja asipta jupanakaru arun ansmunarakta acá marcasti atawa cuna de la primera escuela rural ucampiwa awipampi akayati chiripampi Manuel Zeta Camacho Jupau Kamanakanja Askiwa Irnak Askan Kitina Katija Ayusha Kanakanja Utit Asipta Platería Rinconada Kamakani Kamata Titilaka Perca Ukama Ayunakaru Arun Aymuna Kitina Katija Yakamarka Chakan Kasip Karakta Humanakarusa Arun Sans Munaparaxmawa Ukamsasina Hichakucha Yatiwina Campi Kayanta Panyani Gobierno Taipita Tunka Urkama Mayo Pax Kamaja Apatati Aka Cuarentena Utanakasana Kepanianza Hupaja Yatianira Kiwa Hichurunakanaja Hiwatanakasa, Usutanakasa, Akanyanka, Usumpija, Hilhataska Kiwa, Ukatwa, Hichurunakanja, Jupaja, Chuimash, Asinwa, Ars Anija, Pescapataca, Pacaltunca, Payan, Hakenakawa, Akanyanka, Usumpija, Hiuhap, Hiukamasa, Patunca, Waranca, Yatung Pataka Tunca, Pusin, Hakenakaja, Akanyanka, Usumpija, Hiuhap, Usuntata, Harakiwa, Ukama Yatianija, Ukatakija, Jupanakaja, Ampipi, Irnacht Asipki, Ukatja, Wakist Asipki, Ma Bono Familiar, Yanapt Apanyapataki, Unihaphanyan. La recomendación. Iuhawinak katukatat, ukamas perusu y hakenaka, komara apanyapataki, estado de emergencia, uka, pase manampu hitkatanij. Estado de emergencia. Wali suyat yatiawiste kanestata harakin, Martín Vizcarra Malkusti arjatanis karakin, wali yatjatanakan, amuyunaka parham, ukamkik parakiwa, eocht asiwinaka parhama. Tunka urunaka maulamayo paksit hit etarakina, utank tawi urunakaj, ukurunakan stiniakiut taikanakan, ukamkik pau mamitanakan, urupas amt atarakpachani. Y cuánto quisiéramos Qaukane haita ikanaka kuskanya urupanak munaskstana. Hupanakan aski uruparakiu. Ukat estado de emergencia ukan kanyaneu. Takenis chamt anyatan kun hemate akausu wal haken akarakatun tarakiah. Arjatanis karakin amtatas karakitainua perusuyun sintiñan khausu hitjatas kakipana. Ukamas ukat wali askih utankt awix sasin arjatan karakin. desde el inicio Qaltkatan ukat pachah. Pesca pataka pakalaktung payan hakenakau hiu harakih akau sumpih akasuyun. Anchit kamah perusuyun. Pataka kim sakalaktung peskan warang hakenakaru unyhatatah. Akanakat stipa warang kalyatung pataka tungka pusin hakenakau coronavirus usunih mistsup harakih. al COVID-19. Peqenchiristi qamarkanakan puñanoqtasin arjatan karakin. Kun hamatia kamarkan yamaptata karakin kitinakati pisipisin sutjap karakina kitinakaruti yamaptas karakina akamarkan ukanak toqitsa. Ukamas hupasti arjatanis karakin amuit asip karakitainua kitinakatij yamaptañuwakis karak hupanakar yamaptañataki. Ahora tenemos que ver Hichaq taqpach wila masinakaru unhiñarakitan ukam qolq churañataki. Utjarakiu sohta waranqan waranqapa kimsaqal patak waranq wila masinak. Ugat qamtata jarakiu Ministerio de Economía y Finanzas ukataipit. Paqalq pataka sohtatung soles churañataki. Yaqepanakaru janiu churata karakint. Hupanakaru phokata jarakiniu. Ukam taqeniro phaqañatan. Ukama sohta waranqan waranqapa kimsaqal patak waranqa wila masinakaru yanapataskanio. Amtasip karakitain pesca waranqa patak sohtatunka kimsa qalqu wila masinakar yamaptasiña pataki. Ukanakan pisti paqalqatunka pesqan wila masinakaru yamaptasirakispa. porque lo que se pretende Kun hematia kapachanakan taqpach perusi markachirina kampiu yanaptasiñatan. Yaqepakanakaj yanapasip karakio. Ukat haniu akasuyut kamachinak suyañaktant. Taqenis yanapasiñatanu. arresto Ukamkik parakio qanastataraki peqenchawi taipit mait apqarakiniu. Kamach lurañu tataipir mait apqañapataki. Kunati huaki siriki ukanakat tributunakat ukamkik para qolqinakatsa. Hichaja takna sulka suyur por abhanyani mayiri wa hakeja akanja hiuharaki akanyan kausumpi hupaja Pacaltunca Pusin Maraniwa Ma Achachila Kititi Unidad de Cuidados Intensivos Hipólito Unan Joyan Utataipincascana Ucatua Colegio Médico
eqt'iripaja akamarkatja yatiariakiwa kitinakatija kimsa samsunipaqchija upanakaja tz'akasiwirus purintapqarakispawa akakollañutana sasa yatianija ukamasa Dirección Regional de Salud akamarkatja yatianija hichakamaja tasqatunka mayanja qinakaja akañanja usumpija usuntatajapi kimsaqal qinakaja nia askik umaraji usasa yatiasinija. Ichaja Simón Bolívar Collañuta Cajamarca Sulca Suyuna Pawar Mikitinakatija Akañanja Usumpi Panakupanakaja Usus Japiwa Cesárea Ukataipita Kitinakatija Usui Japi Jupanaka Takpacha Yana Campiwa Jupanakaja Ampi Yana Apjija Wawanakasti Hichaja aka wawanakaja akañanja usuni pachati hanich usuni pacha uñaki papjiwa ukamasa aka wawanakasti taikanakapatja yakatoqeru ust'apijani akañanja usu pikatayan patakija ukato hupanakaja kuna wakist'awinaksa khuspi ampi irnaqt'asipki Pero suyusaja sohta pataka pescatunca sohtani y quiñanacani jiwa aka unidad de cuidados intensivos Perú suyusan pacha akanakatja pusi pataka sohta tunca pakalconi akanwa akanakaja ukanja puiwa ukama ministro de salud taipita yatianija ukamasa jupanakaja ma plataforma ukawakist'apri uñaki papaña pataki akanja papataka tunca payani kollay utanaka ukamasa kolqe utanakanja ukataipina jupanakaja hiwasatija akasiwina heqatastana ukamasa yatianija tunka kimsani kasawpaqsita jupanakaja aka plataforma ukatja haust unipqañamana maya kimsa hakwiru ministro de salud kataipiro ukamasa hichakamaja jupanakaja yatianipri pusi waranka pesqapataka haisqapqija kitinakatija ukurunakanja jupanaka haistz'api yana tz'apqañapataki akanakaja hichaja tukt'ayharakiniwa kitinakatija mutuñutana pukalpa markan ch'atanta pqatayna kunateja haniwa jupanakaruja uñacha lurañ munapkataynati ñanqawsuni pachati hanicha yatipqañapataki akanaja yanap tz'apqatayna marina miembros de la marina jupanakawa sarapqatayna yanap tz'apqañapataki hani sinti ch'atantañapataki unijapqañani Ukamau kitinakati impetaipin irnaqt afkarakina jupanakasti pukal pamutuyutan kunajan kust awenakati utkarakin ukanak sait ejafkarakina. Mutuyutan kirinakak niaki un lugar asif harakitain jupanakasti mankañanakam pi qoyanakam mait asif harakitaina. Ukam kik paraki yakatoqetsti qananchap harakitain COVID-19 uskatutap sasinsa. Marina de Guerra taipin irnaqt erinaka purt afharakin jupanakau impetaipin irnaqt erinakar maechasip harakina. Mutuyut anqatoqinsti warminakaq purt asin policianakampis wal saikatasip harakitaina. Kunatiu kachaqansti hark'antap harakitain han mutuyutarus mantañataki. Jupanakaq kamasmay harakitain mutuyutats antututap hañapataki han akañan qhawsu katup hañapataki. Ukachaqansti bombas lacrimógena campiu sait eaphatain ukamkik paragiu khiditej ukan nuara sinyatak eqt karakitain hubs uint khap harakitain katun khap harakitain panini ukachaqan usuchhatas haqqatasip harakitain hupanakas uint ata khap harakitain ukamkik pau ukachaqat pachiat en khap harakin hupanakasti walhtata khap khana sasna Impetaipita yatiasinip harakiwa kititi mutuyutan kasipki jupanakatakija irnaqt asipkija ma decreto supremo abstataja uñaki papqañapataki kitinakasa mistupjaspa hani kuna sinti akasiwirusa purinta pqañapataki uñhapqañani Mutuyutan kiri haqinakasti mistunip harakispawa impeukataipitsti yatinirakiwa kimsa waranqa haqinakawa mistunip hanija sasa Aka amta bimpisti takap harakiwa mutuyuntan kiri haqinaka hukaptap hañapataki. El proceso implica una... Aka amta bitakisti munasirakiw kunayman lapinak ukat akanakasti. Comisión de Gracia Ukaru apayata harakini. Ukamta qenir uñaki pañataki kunijamate akasuy malkujarski ukar paqañataki. Otra... Inpe ukataipina payerpeqtiri Rafael Castillo hupasti
Hanan chandirakiwa, anchit kamasti pescapataka mutuño tankir hakenakasti, coronavirus usonip harakiwa sasa, kunhamati kim sakal huaranka hakenakaru, uñakiba harakitaina pruebas rápidas ukanakampi. Akasulka kamachisti con mutación e indulto ukam sutinchatrakiwa, akampisti kaukir hakenakati sinta hanaskina hatasipki hupar apsuñatakiwa. a los internos que Akahistandat hakenak, kaukiri nakate mistupjas hupanagast, sinte hanaskin, hakatesirinakas pao, ukam hupanagarust komaraña patakiu yanapatrakiaj. ¿no? Akamutuño tankiri hakenakasti, akanakampiwa phokap harakiñapaja mistsuñatakeja, pusi maratakiki mantatapa, sohtatung hila marani nakataki, wawan warmi nakataki, ukam kikparaki, usur warmi nakataki. Ukamas akasulka kamachist haniu takenitaki karakiti. Hupanakatakisti hani warmir hiwayatata, terrorismo ukamas kolgea pakatatsa, yanapawinakaj utkarakiniti. Las restricciones Ukat yahakenakaru hani yanapata akarakit, kaukiri nakati, droga apnakapkan hupanakatak, wilamasi parhiskachkan, hamasat luntataskan, ukamas hanchakapar irnakkan hupanakatakih. robo agravado y extorsión es otro. Yakatuqitsti irnaqatas karakiwa, ukama sohtatung utanakaw wichasip karaki, mutuño tankir hakenakataki, kaukiri nakati coronavirus usanipki hupanakataki, Lima, Chiclayo, Trujillo, ukamkik paraki, Iquitos, Sulcamarcanacana. Yatiwinakampi saranta sipka kiñani brevet sata kitinat kartakija. Akaja pachapa tukuy haphi akat akasiwina kunateja hiwasa hakatastana panakaja apnaka sipka kispawa kama Ministerio de Transporte sasayatianija unihapjañani. Coronavirus uso purini tapatha, estado de emergencia ukan karaktanwa, ukata walja entidades públicas ukanakasti haniu irnaqap karakiti, mayiristi kaukauhati brevet apsuñaki, ukauhanaka haniu irnaqap kiti, ukatwa Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukataipitha, hananjanirakiwa, kaukir hakenakanti, autoapnakañataki brevet ukan pachap tukusqa ukasti, hutir paksinakanwa, turkaki pasip karakispaja. Las licencias que se hayan vencido Licencia desde nakatir el hani 1 de enero apnakan hamaharakchi 15 días ukanakasti posteriores niakiraktuk a la etarakchi. finalización del estado de Maraqallantat emergencia, han ukamkik sido parak empleadas akautan 31 awinak de julio, niaktukt al igual que los easkarakini certificados ukarusti médicos tunka que se peskan vencen en la urunak misma kama. fecha. De Ukanakasti manera, loqtataskarakispa los ciudadanos que wilka tengan que kuti renovar o paksi categorizar su tukuyikama. licencia Ukamkik de parakiu conducir tendrán más certificados tiempo para médicos realizar estos ukanakasa. trámites cuando la Ukama kaukir hakenakati autoapnakañataki, licencia turkaki pañamunapki hupanakasti, aka estado de emergencia tukusitapatha, waljapachanakawa utjeskarakini, turkaki pañatakiha. Ukatsti Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukataipitsti, haniu akak amtkarakiti. Ukamkik parakiu auto uyanokan lapinakas han wali harakchi tukt eas harakch ukanakasti tunka peskan urunakat qasawi paksit ukamkik parak emergency urunak tukt ay karakini ukarok tunka peskan urunakam ukasti loqtatas karakispa wilkakuti paksi tukuy kamaraki. Ukamkik paraki Ministerio ukataipin pekteristi yatianirakiwa, aka urunakansti walja hanu intataqinakawa, licencia ukaj mayip harakitaina, akatakisti hupanakaja hamasatwa kolgej churab harakitaina. ha habido aplicativos Likataipirok apkatap harakin akiri lapinakak loqatanya pataki ukat ukanakasti haniu ukamakarakiti kunati hichurunakasti utang awi urunakakipan ukanakak hani poqtataakarakit kunati akamark pachan hanej ukautanakas irnaqt apkarakit. como en los centros de evaluación a nivel nacional. Akatuqitsti askiwir naqasip karaki, kaukir hakenakati licencia turkaki paymunapki hupanakataki, ukama hichasti hutir urunakan bayatiyanip harakpachani, kunhamatsa katuqapjaneja ukanaktoqe. Ma decreto wakistaniski Ministerio de Educación taipita uñakipañataki kaukitanja yateqañ utanakan Jorge Sichintawita nairkipanja yaqipiyateqañ utanakanja yatija phuiwa ma norma ma kamachi aphuija akaja chikataki uhumanaka Jorge Sichintqapjata ukamo aukinakarusa yatichilnakarusa yanap'apjañani sasa yaqa yateqañ utanaksa suyanhapjarakiwa unihapjañani. Lo que sucede más que nada es ayudar a Akaj auktai kanakar yana pañatakeo, ukam hupanakajan yak hayatin ut takap hanyabatak, kunhamati hupanakaja kapachan, hukak holkembiu sarnakasip karakeh. ya que su economía Aka urunakansti wilamasinakaja haniwa kolgenip harakiti, ukata privados yateqañu tanakasti, sapapaxi chanip kolge churañasti, irakap harakiwa. Akasti irakap harakiwa kunapachati, auktai kanakawa sait asip haraki, aka cuarentena, ukan katata.
hemos ajustado en la mañana. Nanakan yatakarina katakir, pescatunca por ciento, ukaru irakap harakta. Ukat hype otok yatakarina katakir, sohtatung pescane, ukamas pakaltunca por ciento, ukaru irakap harakia. Tengo en quinto grado de primaria. Dayan hutjarakiu yatakanyutan, pescair maran, ukamkik paraki, mayir maran, naihama hualja auktay kanakau, irnakawinak sait atapat, han kolgenej unjasip harakia. Yatichen yatekawe ministerio kataypitsti amuyasip karakiwa masulka kamachi apsuñataki ukama privados yatekanyutanaka kansuya phañapataki qawqarus hitekayapjani sapapax qolqe chanip churañatakiqa Richard Guisado yatichiritakisti aka qolqe irakatasti yatekanyutarukiw yanapanej sarakiwa Hemos visto la manera de bajar Uñaki papqarak sapafax chanip iraqañataki ukham aka iraqatampist yatichirinakarukiw qolqej churasip karakiaq kunejmatej q'umarayn toqirakiw amuyasipkej aka COVID-19 uso utjatapatsti yaqep yataqañ utanakaja nairt'añaw munapjaraki kunejmatupanakasti aski wakichasip karaki yatiqirinakaru hayatpachi yatichiñataki yaqa aplicativo ukanakampio apnaqapjaraqtaq ukham yatiqirinak k'achampi yataqaphañapataki ukham machaq yanakas apnaqatas karakiw Mentor de San Juan del Lurigancho ukayatichañu tansti aka qolqe raqatanpiqa waranqa pataka yatiqirinakaru yanaparakini ukhama aka yatichañu utana peqt'iritakisti aka hanaskinqa qatasitansti yatiqiri wawanakaru yanapañ thaqaraki ukham kikparaki auktay kanaka han llakisip hañapataki ukhamas walja yatichirinakarus yanapatrakiniwa Yatiwinakampi Saranta Sipka Quiñani Martín Benavides, ministro de Educación Jupaja Yatiani Jamá, decreto legislativo Jupanakaja Abstanisipki, Kitinakateja colegios privados, Anchakap Irnakap Kaniti Jupanakaru Juchanchap Janiwa, Jamasa Jupanaja Yatiani Priu, Makamachi Abstataja Akaja Minedu, Ukampirusa Indecopi, Jupanakawa, Uñaki Janija, Chekap. Irnakasip pachaja ukamasa yati unaksa auktay kanakar chekap churasip pachaja uka jupanakawa uñaki papjanija ukamasa kans ayiwa kitinakatija yateqañ utanakanja qolqe yateqañ utana colegios particulares sata hichurunakanja chikataru apakapjasmaja qolqe hanukacha han qolq apsjapqampi aukinakapartay kanakapar akapjaqsinak hutkirinaka sasa hupaja kans aynirakiwa Hichaja Arequipa Sulca Suyurupurt Abjañani Maya Tichiri Kititi Onoktayawinaka Ukan Yachaj Askiwa Wakish Atanajiwasa Video Taipinja Uncht Asktano Kun Jamatija Jupaja Amparanakap Kayunakapsa Onoktay Jupaja Manuel Chávez Jupaja Oka tercero o cuarto grado Hachawawanakataki Jupanakaru Yatishti Hunter Marcana Kititi Utap Chekanua Sinta sukanaka ushataina anat asina orak chekana ukama clases virtuales yateqirina kaparuja yatishti wanakapasti yateqirina kasti kikipa lura phañapa akanja auktay kanakapua huparuja yanapt'añapa ukatja yatichiri apayansina upaja uñakipani askit lurt askpacha sasa ukama instayani fija Nia pusipataka kosko sulka suyuta kanakaja kutzhapri aka sulka suyuparu mas tokenja hilat kulyakanakas masisa puno marca sata jupanakaja niu kikipa utanakaparkut apridi hichurunakan jupanakaja takichakana aka lima marcana ikt asip kisasa yatia sinipija unjapañan Ukama pataka hila hakinakasti puno markaparu kut'aña mayip haraki Jupanakasti walharu manakawa automistuñauja anqache qawjana ikip harakitayna Kaisa Paseo de la República ukachaqana sarjañataki No tenemos, señor periodista. Yatir hilat haniu kaukir ikt'añas utjap karakitut haniu manq'as utjikarakit ukam nayaj han q'omar haqirakit Aka qhepatunka pesqani uru qasaw paqsinsti punusulka suyip iqt'irija ma página web ukaw inoqaraki ukachaqaru haqinaka qelqanta siphañapataki ukatsti yaqepanaka hach'atanta pqarakiwa akataypiro qelqanta siñasti haniw histarataki sasa Masuru tian tukat hanist asinipkit puno peqt'irinakarus mayt iliktua ist asinip hayapataki. Yikataypin kiuka kunakas inamay hamakio.
Maisa hatsti Agustín Luque puno sulkasupekteristi tunka mayani waranka hakenakawa kelkantasipkej sarakiwa. Ukatsti akanakatja paapataka hakenakarukiw apasipkaraki yakhanakairirusti haniw apapkarakiti. En coordinación con Aruski pañaw akasulkasuyut takpach sulkamark pekterinakamp ukam puno mark hakenakar aptaniyatak ukat akanakaruj nairakataj uñaki pataraki ñapaw. como decía yo con Kim sapataka hila kuskusulkasuy hakenakasti sulkasuy marka parua kut apharaki. Vamos a proceder a embarcar en orden. Cuarentena ukaukat harekitaina aka hakenakaruja kunehmatu panakasti 5 markaruj wilama sinakapar unhiriw hutasip karekitaina ukam kikparaki yaje panakasti qollaya siriw hutasip karekitaina ukatha akachekan hakenakasti haniw irnaqañani pharakiti ukato tanakapar kutañ muna pharaki. Aka hakenakarusti apata harakiwa kunehmati kuskusulkasuy pekteriwa aruski parakitaina ukatwa pataka pakalkhtunka hakenakarusti kimsakal hakhuwe abyunatwa apapharaki. Indesi ukataipitsti yana parakiwa aphatanyatakeja achichilanakaru awichanakaru usutanakaru hiskawawanakaru ukamkik paraki usur warminakaru nairakatah aphataraki. Yaki siñaskapuni watakeni utanaka parusa kutz'anch munahapharaki kikiparaki wa papatak hakenaka ilo chakatja saranok t'anipharaki wa kayut hut asipki utanaka paru kutz'aniñataki ukhamwa yatiya sinipkija akatja hilat kullakanaka kitinakatija Lima, Arequipa, Puno, Trujillo, Yaqa, Sulka, Suyunakaru, Hupanakaja, Kutz'anmunhapjiwa, Hupanakaja, Takpacha, Irnakañ, Uta, Sulka, Suyunakaparjo, Ma, Yanapt'awi, Maitz'apji, Yanapt'apji, Tananakaja, Utanakaparu, Utanakasaru, Kutz'anmunhapta, Sasa, Kanains Asinipjija. Puno, Sulka, Suyunja, Saman, Marcata, Jupanaka, Kim, Satunka, toneladas, Mankanaka, Aptayani, Pijilat, Kuyakanakapa, Kitinakatija, Aka, Lima, Marcana, Sait, Atahapi, cuarentena, Akankasipki, Pranjaga, Sapriwa, Hiwasat, Akesi, Winktanua, Ukatonia, Pusi, Pataka, Pescatunka, Willa, Masinaka, Jupanakaja, Ma auto, Suits, Asipki, Aka, Puno sulka suyurukut apanya pataki akak episti kumaraski wa chek suya phatainawa hichaja sábado uruja alupa charuja purintanija ukamasa akaru sarapasmaja Santa Anita Katuru ukamasa Victoria ukachakaru purininija. Martín Vizcarra hachiliri malkusasti kanais anirakiwa kutkirununan kanja uñaki pasipi kuna kolkenaksa kuna tija ak kallanta sinija aljan utanaka pusi uru mayo paksita ukamasa arst anirakiwa kunaiman irnaqan utataipinakasa kachata saranoktasjaniwa irnaqasjaniwa sasa unijapjañay. Un restaurante no puede funcionar Restaurant mang alhayu tanaka kun hamati nairah irnaqapkan ukhamahani irnaqapkaspat ukat irnaqapkharakispa delivery ukataipit ukham utanaka paru apapkharakispa kun hamat amtatak ukar phaqausin garantice el cumplimiento de un protocolo mang alhan utanaka manairaqatan irnaqtawipam qaltapkharakini ukataipit alqtawimpi akamarkasan qaltatarakini kunati hichurunakansti sait ataw haqata sirakih aka COVID-19 ñan khawsu sintit oqentatipanja. La primera semana de mayo nairakat seman mayu paksino irnaqañaq hukat qallant kharakiñanej kun hamati ukawsu yapkharakej wal hawila masinaka ukats uñaki pasipkaraktu kun hamas que siaqasuyunakan ukanaka Vizcarra malko qanajt aniskarakin pusi urunakat llamayo paksit irnaqt awinakasti sumata kamarkan qallantata harakin sasina ukamkik parakiw arhatani waskarakino alqt awinakast qaltatarakini telefono taipit sukamkik paraklika taipitsa kuna pachanti hupanakaj amtanakan poqt apjani ukapachan sasna. Esta crisis también generó Aka hanaski ukunahan waltawinakas uñaki bayraksto ukam nairat pachas tajenis chiqa por irnaqañaraki wakisin ukat hichaq aka delivery ukataipit alhañaq khusaraki ukam hupanakas planillo karos kalkantata harakiñapao.
Waliyat khatat irnaqt erinagats uñanaqt eri Daniel Galdos qanaytaniskarakin kunati hupasti hichaq akamarakan piu sarte atajarakin tajekunas chiqapar alhasiñapatak sasina. Akanak toket haniu maini irnaqrita kikit hanukah taqen irnaqs ukhaw phaqasirekispa ukham taqeni uchamtarakiñatan ukhamas irnaqrinakarus yanapañarakitano. Peqenjawi David qanayt apkarakin maqotu ut etarakin ukataypit wakun hamati akanakaq sart etajarakin sumat hupanakaw uyanaqt aphan sasin qanayt karakina. Ukap awinak uyanaqt apharakini usulka suyunakan gobiernos regionales kwamkik paraki waliyat khatatanaka hacha yateqan utanakata. Ukamasa irnaqt erinaka ukamkik paraki yatiañuta taipinakata. Yati winakampi saranta sipkakiñani hank umara hakinakaki tinakateja irnakasipki hupanaka sin goce de haberes haniu hupanakatakija akaja sait atakani kunateja hiwasaja aka emergencia sanitaria ukanaje katasana hupanakaja apjiwa ma decreto legislativo akatja yatiani pukitinakateja irnakañ utanaka irnakt apjija panakaja aka irna kawipana hani kikipachi irna kawipana uñakipapjaniwa amtawinaksa unihatapjaniwa kunateja akaja ma licencia hupanakatakija askiwa kunapachateja aka aqesiwi tukuyjañaniga hupanakaruja churara siniwa ukama hupanakaruja kumarañapsa pustuchkañaniti hupanakarujapi ampi yanaptasiskanija. Yaki siñao yatiwirakiwa pa absiri chau yanaka hupanakaja hatuchakana hupanakaja misupjasina ma solqona pataka patunka waranka kaukitana lomas caleta Arequipa sulka suyuna mantant hatainawa marta taina kamaja yatiani hitunka yatun hakenakawa akanja marinta hataina akatja kimsawa Ecuador suyuta panakaja ata para quitao yanap hapjataina o marina de guerra hupanakapi ampi irnakt apjataina ukamasa ma complejo pesquero ukachekaru apjapji Paracas Marcana Pisco Sulca Suyuna hiwatanakasti haniwa panipaja pa hilat kuliakana hichakamasti haniwa aski untata sutinakapas yatiskiti hupanakanaja sapjarakiwa Pablo Campirusa Wilson Linan hupanakaspawa sasa Yichaja Arequipa Sulca Suyuru por Abjañani Kailoma Marcata Hupanakaja Histant Hapjataina Taki Chakanakana Kunateja Kori Apsun Chakaru Hani Mantanta Abjaña Pataki Kitinakatija Akan Isnakapi Hupana Inahaya Akan Yanka Usumpi Sasa Ukatwa Hupanakaja Histant Hapjataina Kalanakampisa Ukama Histant Hapjatainaja Ukama Sapriwa Haniu nanakaja akanyanka usumpija pikatayas hapjaja sasa kanais aniprija. Hichaja piura sulka suyoro por abjañanima psicóloga hupaja askirakiwa irnakt aski kunateja wawana karupi ampi yatist aski kun jamatija akanyanka usu abjañapataki hupanakaja hichaja aka redes sociales taipin hatakeniwa unhataje chaja unhapañan. Hola. Kamisaraki, Yankatwa, Nanwila Masijak Pistimpi Karkatimpi, Nayat Sutijak Coronavirus, Nayat Parlidist Iritate. Claudia Saldarriaga yatichiristi si usawina kampiwa hisk awanakaru yaticharaki coronavirus usutoqeta ukama aka usut hatapatwa utanakatja hanmist karaktanti. Chinamarkan yuririt ukamas nayak markat markaru sararakta. Akawa yusniakpun apasiriakt ukataypirusti karkatim piukamkik parakiwa katinta wimpa farakta. Y dentro de esta maleta hay fiebre, malestar corporal. Sullana markatpacha Claudia yatichiristi hablemos del COVID ukawa kichawinwa arsunirakina. Kun hamat hupasti página web ukataipinwa hamok unahtiri nakajuñaki para kitaina akam wakichañataki ukat hupasti askiw yaticharaki coronavirus usu ukatuqita.
el presidente Malcoge Ojasiniu Han Utatmis Siñatak, Jabonan Pujamas Uman Bian Barskar Siñatak, Nayasti Amparat Ratukiut y me Hukiparakta. gusta saltar en las manos de las personas. Ukama hupasti kanan chanirakiwa, akayana gasti walhapachanakatha, ukam kikparaki askich amampiu lurarakitaina. Hichasti akam yati chausinsti, hupaha walik uchiu hakatasiraki. Walch Amtarak Nayasti, Haipachan Aksum Amuinakt Arakt, Kuchus Karak Tukatsti, Takajimo, Yatekirina Karturt Arakta. Claudia Warmisti, psicóloga, ukatujet yatjatatrakiwa, hichasti pusimaran wawanakaru yatichaskaraki. Ukam kikparaki hupasti han komar hakenakarus yanaparakiwa maakotuchabina. Ukama hupasti sarnakawinaka si usawinaka uhiskawanakataki luraraki. Akanaka luratapatja, redes sociales ukataipitsti aski uintata harakiwa. Akarua yatuina campi hatuk aihtana wasitata lunes uru takeni pesca cantatiru hakisip hanyani hichaha kuliaka Jessica huparu haitz apanyani Jessica camisas ktasa. Waliki kollaka brisaida turaykuna ñañaykuna hatun napaykuita chaskirika muchis lipikichis tukuy Perú suyunchis pikaypiña kashayku runa simipi willakuykunawan qankunapaq hinaqa qallarimusun pacha.